अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, मेरे थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज मैं आपसे किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और उसके साथ ही जो ये अभी मैंने क्लिप्स शेयर किया है आपसे, इसमें मैं नमाज़ पढ़ रही थी और हैदर अली भी साथ कह रहे थे कि मैंने साथ नमाज़ पढ़नी है, तो मैंने उनका भी जाए नमाज़ बिछा दिया था। बट आपको पता है बच्चों को अभी इतना नहीं पता होता, तो वो स्टार्ट में थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी हैबिट अपने साथ स्टार्ट करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए और हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़नी है। तो टाइम के साथ साथ उन्हें भी पता चल जाता है, इसलिए हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस इसी तरह से हैदर अली शरारतें कर रहे थे और फिर आगे नेक्स्ट फर्दर मैं डिफरेंट छोटे छोटे क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो बेसिक टॉपिक है हमारा उस पर ही हम आते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपसे जो मेरी वीडियो का कंटेंट था वो मेरा कुछ डिफरेंट सा था, कुछ डिफरेंट मैंने आपसे डिस्कस करना था। पर आज मेरा दिल किया कि मैं इस टॉपिक पर आप सबसे डिस्कस करूं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें परेशानियां सब कुछ चलता रहता है और हम बहुत परेशान भी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बस यहाँ पे यही मैं कहूँगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई मेडिकल हो जाए और हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब की सब ख़त्म हो जाएं, कोई ऐसा जादू हो जाए हमारे साथ। और सामने वाले किसी को भी देखकर हम सोचते हैं कि इसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत लग्जरी। जो हमारी सामने वाले लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद हम ही हैं जो परेशान हैं और गमज़दा हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपने आई थिंक शॉर्ट्स में भी, जो मैं शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किए हैं उसमें भी मैंने डिस्कस किया है। एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने ये कहीं से पढ़ा था और मेरा दिल किया था कि मैं शेयर करूं व्यूवर्स से, कि जब हम अल्लाह ताला से कोई दुआ कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उसे जल्द कबूल कर ले और वो कबूल क्यों नहीं हो रही, और हम फिर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात है, मौजूद है, तो फिर वो कहाँ है, वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम ये सोच रहे होते हैं, इस किस्म के वसवसे हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं। हम एक दिन में, हम एक महीने में, साल में, अपनी ज़िंदगी में आज तक कितने गुनाह करते आए हैं। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों की पकड़ नहीं करता, उनकी हमेशा पर्दापोशी करता है। तो अगर अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, हम किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। तो उसके अलावा मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हर इंसान की डिफरेंट टाइप की परेशानियाँ होती हैं। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं ये थोड़ी देर के लिए मायूस ज़रूर होती हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा का पुतला होता है, वो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाता है वक़्त और हालात से। लेकिन उसके बाद मैं अपनी लाइफ़ में अपने आगे पीछे कहीं न कहीं अपनी सराउंडिंग्स में से कोई ना कोई मोटिवेशन ढूँढती हूँ, जो मुझे चीज़ मोटिवेट करे और मैं फिर आगे फर्दर जो है वो अपने आप को लेके चलूँ, और मैं मोटिवेट होके अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से अपने साथ जो है वो लेकर चलूँ। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मैं ये नहीं करती कि मैं डिफरेंट सैड सॉन्ग्स लगा के सुन लिए या मैं बस उस परेशानी में ही गुम हो गई। तो मेरी कोशिश होती है कि आप देखें कि मैं सर्च करती हूँ कुछ अच्छी सी बात, इस्लाम से रिलेटेड कोई बात, जो जब मैं किसी भी तरीके से किसी भी किस्म की मेरे साथ परेशानी होती है और मैं परेशान होती हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड कोई भी बात सर्च करती हूँ और इस्लाम में देखती हूँ कि उसका क्या कितना अजर है, जो हम परेशान होते हैं, और क्या उसका जो है वो हमारे लिए सिला है। तो डिफरेंट टाइप के मोटिवेशनल मुझे स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं। हमारे इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हमें इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं, और हमें उनकी बातें सुननी भी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है और हमारे अंदर एक उम्मीद जो है वो
रहती है और हम परेशान नहीं होते और हम फिर दोबारा से मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में जो है वो जो हमारी चल रही होती है उसमें हम आगे से आगे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो बस इसी तरह से इस्तग़फ़ार की मैं फ़ज़ीलत मैंने अभी कुछ डेज़ पहले मैंने देखा, मैं सर्च कर रही थी इसी तरह चैनल पे तो इसी तरह से यूट्यूब पे सर्चिंग में थी मैं तो मैंने सर्च किया तो उसमें इसी तरह से अच्छी-अच्छी बातें सर्च कर रही होती हूँ। तो वहाँ मैं देख रही थी कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा बताई हुई थी। वैसे तो हम पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि इस्तग़फ़ार की कितनी फ़ज़ीलत है। अगर हम इस्तग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो हमारी जितनी भी दुःख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो सब की सब ख़त्म हो जाएँगी। और इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत यहाँ तक आप देख लें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया है कि तुम कितने ही परेशान क्यों ना हो, तुम कितनी ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो, गम में मुब्तला हो, अगर तुम इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें उस परेशानी में से ऐसे निकाल देगा कि तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे वो परेशानी कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। और इसके अलावा आप सच में इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। अपना हम वैसे ही काम भी कोई भी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वही परेशानियाँ, वही बातें घूम रही होती हैं और हमसे होता कुछ भी नहीं है। एक तो मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं और परेशान रहते हैं, कोई काम हम ठीक से नहीं कर पाते और दूसरा हमारा अल्लाह से ईमान ख़त्म हो जाता है, अपने दीन से ईमान ख़त्म होता है जो कि बहुत बुरी बात है। तो हमें चाहिए कि जब इस तरह से परेशान हों तो कोई ना कोई हम विर्द कर लें, दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लें, दुरूद पाक हम पढ़ लें। उसके अलावा इस्तग़फ़ार की जो आज मैं आपको फ़ज़ीलत बताने वाली हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा है और मैंने जब से ये सुना है तब से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है अपनी लाइफ में और इंशाल्लाह आई होप सो कि ये आगे वर्क ज़रूर करेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने जो विर्द बताए हैं या हमारे लिए हमारे इस्लाम में जो आयात हैं अगर उनको ही हम सर्च करें, हम देखें तो वहीं से हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने कुरान पाक को नहीं पढ़ते, हम देखते ही नहीं हैं कि हम उस उधर से ही कितनी आयात हैं, कितनी सूरतें हैं, जो पढ़ने का कितना सवाब है और कितने मसाइल का हल है उनमें। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब अगर मैं इस्तग़फ़ार की बात करूँ तो इस्तग़फ़ार से रिस्क भी बढ़ता है। जो चीज़ मैंने देखी कि सुनी और उस पे सर्च किया कि इस्तग़फ़ार को अगर हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं ना, हम मोस्टली क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस बने होते हैं, तो हर कोई इंसान परेशान है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करें। उसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा किराम के साथ बैठे, किसी ज़िक्र के बारे में पूछ रहे होते थे कि कोई ऐसा ज़िक्र हमें बताएँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम करें और जिससे हमें इस्तिफ़ादा हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फ़रमाया करते थे कि इंसान अगर मुस्तकिल इस्तग़फ़ार को अपने ज़िंदगी में शामिल कर ले, अगर वो मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से वो मुश्किल इस तरह से मिटा देता है, निकाल देता है कि जैसे वो परेशानी, वो मुश्किल पहले कभी उसके साथ थी ही नहीं। उसके अलावा इस्तग़फ़ार का विर्द अगर हम मुकम्मल अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे हर किस्म के अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी माँगते हैं तो अल्लाह हमारे हर किस्म के गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। और वही है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया एक आयत भी है जिसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ कि ए नबी कह दीजिए मेरे बंदों से जो अपने नफ्स के साथ ज़्यादती कर चुके हैं, उनको ये खुशखबरी सुना दो कि वो मायूस ना हों। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह माफ़ कर फरमा देगा। तो यानी अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है, अल्लाह ताला कितना गफ़ूर और रहीम है कि वो कुरान पाक में जगह हमें ये खुशखबरी सुना रहा है कि परेशान ना हो, गम ना करो, मायूस ना हो अपनी ज़िंदगी में। तो हम फिर भी वही चीज़ करते हैं जिससे हमें मना किया गया है। इसके अलावा ज़मीन व आसमान तक भी अल्लाह ताला फ़रमाता है कि अगर ए मेरे बंदे अगर तेरे आसमान ज़मीन से आसमान तक के गुनाह तक के बराबर गुनाह हो जाते हैं ना, तो मैं वो तक माफ़ करने पे क़ादिर हूँ। तो हमें जो है वो हर तरह से अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए और ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारे किसी
گناہ کی سزا تو نہیں ہے جو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا ہے کہ اے بندے مجھ سے ایک بار معافی مانگ مانگ کے تو دیکھ، مجھ سے ایک بار التجا کر کے تو دیکھ۔ تو جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے مانگنا چاہیے، ہر طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے گناہوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو ہمیں ہر طرح سے اپنی دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فردر میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گی کہ ہم اکثر زندگی میں ہم گناہ کیا کرتے ہیں، ہم شرک کر جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں، جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرا کون سا گناہ ہے جو جس کی وجہ سے میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہم گناہ کرتے ہیں، دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ سن ڈیو ٹو ڈیزائر، وہ گناہ جو ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لسٹ آف سنس، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور اس سے وہ خواہش ہمیں اس چیز میں مبتلا کر دیتی ہے، اس گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سب سارے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جو گناہ کی قسم ہوتی ہے وہ سنس ڈیو ٹو ایروگینس، یعنی کہ ہمارے اندر جو گناہ ہم تکبر کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو بالکل رائٹ کر رہا ہوں، میں یہاں پہ رونگ نہیں ہوں، یعنی کہ آپ تکبر کر رہے ہیں۔ اور تکبر جو ہے وہ شیطان نے بھی کیا تھا، اور شیطان کے اس تکبر نے شیطان کو جو ہے وہ کس حال تک پہنچا دیا تھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ بس یہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پریشان دنیا میں اگر ہم آئے ہیں نا، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہمیں ہر قسم کے امتحان سے گزرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت دے کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آزما رہا ہے، کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت دے کے آزما رہا ہے اور کچھ لوگوں سے لے کے آزما رہا ہے، تو ہر کسی کی الگ الگ آزمائش ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ میری آزمائش پر پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ دعا، ہماری وہ نماز بہت پسند آ رہی ہوتی ہے، تو شاید یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو اور مجھ سے دعا مانگے۔ اس کے علاوہ جی، میں نے آپ کو یہ جو استغفر اللہ کا ورد بتایا ہے نا، یہ آپ نے آج سے مسٹ اپنی لائف میں سٹارٹ کر دینا ہے، اور وداؤٹ اینی اوور تھنکنگ، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں آج سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، میں 10 ڈیز تک اپلائی کر کے دیکھتی ہوں، اٹس ناٹ اینی فارمولا، یہ ایک ورد ہے ہمارا۔ اس ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالات سے نہ نکالے، لیکن ان حالات میں رہتے ہوئے ان کو برداشت کرنا سکھا دے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھا دے، اور ہم نے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفار پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہماری پریشانیوں، ہمارے دکھوں، ہمارے دردوں کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ، وہی بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ناراض ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا۔ ہم نے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں لا رہا ہوتا، ہمارے دل کی جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے دل کے جو بغض ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چھپائے ہوئے ہیں، تو پھر
ہم کیوں اب اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، نعمت کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بس ہر قسم کے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہماری ایک اور بات ہے جو میں ابھی پہلے بھی آپ سے ڈسکس کرنے لگی تھی، بٹ درمیان میں بھول گئی۔ دیکھیے نا کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں، ہم نے اسلام سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ اسٹڈی نہیں کیا۔ ہم جب چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد ہم تعلیم لیتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اسٹڈی کریں، ہم کسی اچھی جاب، کوئی اچھی جاب ہمیں ملے یا ہم اپنی لائف میں سکسیزفل ہوں۔ ہمارا جسٹ یہی مشن ہوتا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، پھر اس کے بعد فردر جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو لے کے ہماری خواہشات ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے قرآن پاک کو اسٹڈی ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیا وجہ ہے ہماری اس دنیا میں آنے کی۔ تو اگر ہم بیسیکلی اپنی اس دنیا میں آنے کی وجہ کو سمجھ لیں اور اسی ایک ریزن کو اپنا مشن بنا لیں تو ہم کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ ہم اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے زیادہ امتحانات سے گزارا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی ان کی لائف پہ اسٹڈی کریں، تھورلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی ہے، آپ کتنی زیادہ جو ہے وہ آسائشوں میں رہ رہے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے حالات میں ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے، ان کا صبر ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے ساتھ جو کچھ کربلا میں پیش آیا، اگر ہم وہ واقعات، وہ ان کی ہسٹری بھی اسٹڈی اس کا 10%، اس کا 5% بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ہم ان سب پریشانیوں سے بہت حد تک خود کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ تو بس میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ سے وہ چیز ڈسکس کروں جس کو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا ہے۔ اور آپ بھی اگر اس کو اپنی لائف میں اسٹارٹ کرتے ہو استغفر اللہ کے ورد کو، تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں سالو ہو سکتی ہیں۔ پریشانیاں سالو نہ بھی ہوں تو ان پریشانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ تو جتنے لوگوں تک آپ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو پہنچائیں گے تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، کچھ آپ نے سیکھا ہو، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔